हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज आम खास्ता बोल्डर करवा केमती खास्ता बोल्डर दुकान तैयारी करा जाए सही वीडियो आपण मानक शेयर करी। देखो वीडियोटी यदि भल लगे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिंतु। ओटा तीन आप नहीं करेंगे जेकोसी जगह सुजी এটা भी से तीन अंजुड़ा दबा 1 2 3 आपको तो भल की फेंटी दबा लुण स्वाद अनुसार लुण देवे खाइबा सोडा ऐड करदबा। पान मोहरी ये मिसई देवे। चीनी टिके देदेवे। तापर तेल रिफाइन तेल या भल भाव गोड़ी नियंतु। कितना शहे टाँग 80 टका हम 80 टका 100 टका हमारे ये रेसिपी ब्लॉग गुड बनाऊँ बोल्डर केमती बना जाए नुआ कर दुकान टा कही 15 दिन कर बसी बसी कौन करवा जहाने गोटे चलवा घाटी सारा पर देखिए एमती मुठे देवे मुठाटा सेमती ही रही ये खसबनी आगे पानी मिसा अल्प अल्प कर पानी देवे मिसी देवे।
ଗୋଟେ ଭଲ ଭାବରେ ଫାଣ୍ଟି ଦେବାକୁ। ଯେହେତୁ ତେଲର ଜାଗା ଅଛି ତେଣୁ ଆଉ ଟିକେ ପକେଇଦବା ଆଉ 4-5ଟା। ହେଇ ଆସିଲାଣି ବୋଲ୍ଡର ବା ଲାଲ କଲର ହେଇସାରିଲା ମାନେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବେ ଯେ ବୋଲ୍ଡର ହେଇଗଲାଣି ଆପଣଙ୍କର। ଚାଲନ୍ତୁ ବୋଲ୍ଡର ଖୋଲିକି ଗୋଟେ ଖୋଲିବା କଣ ହେଇଯାଇଛି କି ନାଇଁ ଦେଖି ନବା। ଦିଟା ନେଇ ଆସୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ବୋଲ୍ଡର ଭିତରଟା ହେଇଛି କି ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ହେଇଯାଇଛି। ପୁରା ଏଟା ବି ପୁରା ନରମ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ନରମ ଦେଖାଉଛି। ଆପଣ ବି ଘରେ ଏମିତି ଆରାମସେ ବନେଇ ପାରିବେ। ଭିତରଟା ପୁରା ହେଇଯାଇଛି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହିପରି ଆଗକୁ ନେଇ ଆସିବି ରେସିପି ଭିଡ଼ିଓ। ହଁ ହଁ ରେଡି।